जो क्वेश्चन find four numbers. Find four numbers in GP. Find four numbers in GP whose sum is SU, whose sum is 85, whose sum is 85 and product is 4096. 4096 4096 ହେଲା ଭାଗ ଡାଟା ନମ୍ବର ଭାଗ ଡାଟା ନମ୍ବର ଜିପି ରେ ଅଛନ୍ତି ଏ ଚାରିଟା ଯାକ ନମ୍ବର ର ସମ୍ ହେଲା କେତେ 85 ତ ଆଉ ପ୍ରଡକ୍ଟ ହେଲା କେତେ 4096 ତାହେଲେ ଚାରିଟା ଯାକ ନମ୍ବର ଏଇ ଏଠି ପଢି ଦଉଛି ତ
ମୁଁ ଚାରିଟା ଟର୍ମ ମୁଁ କଣ କରିବି ଏ ର ଏ ତାପରେ ଏ ଆର ସ୍କୋୟାର ଏ ଆର ସେଭଳିଆ ନୁହେଁ ନାଇଁ ହାଁ ତ ଏଇଟା କ୍ୱେଶ୍ଚନ ମାରିବ ହେଲା ଚାରିଟା ନମ୍ବର ଦେଇଥିବ ପଚାରିଥିବ ତାର କଣ ସମ୍ ଦେଇଥିବ ଆଉ ପ୍ରଡକ୍ଟ ଦେଇଥିବ ବୁଝିଲା ନା ନାଇଁ ତାହେଲେ ইয়ার ପ୍ରଡକ୍ଟ କରିବା ମାନେ ବହୁତ ବଡ ଥିବ a ଟୁ ଦି ପାୱାର 4 ହେଇଯିବ r ଟୁ ଦି ପାୱାର କେତେ ହେଇଯିବ 6 ହେଇଯିବ ତ ବହୁତ ବଡ ସଲ୍ଭ କରିବାକୁ ଅସୁବିଧା ହବ ଆମକୁ ବୁଝିଲ ମୁଁ ମନେ କର ଗୋଟେ ଟର୍ମ ନେଇଯିବି ହେଲା ହେଲା a r ଗୋଟେ ଟର୍ମ ହେଲା କଣ a r ତା ପର ଟର୍ମ ଟା ମନେ କର a r q ନେଇଯିବି ବୁଝିଲ ଏଇଠି ଯୋଉ ଚାରିଟା ଆଗ ଲେଖିବି ହେଲା ଚାରିଟା ଯାକ ଟର୍ମ ର जो हमारा कॉमन रेशियो रहुଛି सेम रहुଛି ना फर्स्ट और सेकंड के रेशियो केते ହେଲା ବୁଝିଲ a by r divided by କଣ a by r cube ये कटि गला और r cube गुड़ गला रहला कଣ r स्क्वायर तापर दिटा a r divided by a divided by r कटि गला r ऊपर पळला r स्क्वायर या से कॉमन रेशियो केते r स्क्वायर ताले कॉमन रेशियो जदि हम पूरा सेम रहउ सब टाइम ताले ये कोन ये चारिटा लेके जीपी रे रहइबो ताले हम लेट चारिटा जाक टर्म एगुडा नै परिबा की कोन में एगुडा नै देखो ई सब मल्टीप्लाई कला माने a देखो r गुडा सब कटि जाउछि ये r क्यू रहला डिनोमिनेटर रहला टोटल केते r क्यू तो r केते रहला r क्यू इनटू r केते r टू द पावर 4 न्यूमरेटर रे केते रहला चारिटा तो चारटा न्यूमरेटर रहला चारटा डिनोमिनेटर रहला कटि जो ना नै खाली रहइबो कोन a रे रहइबो तो a रे जदि हमर रहला टर्मटा ताले a रो वैल्यू हम a टू द पावर 4 जब चारटा को मल्टीप्लाई करिया कोन आसीबो a टू द पावर 4 इक्वल टू 409 एरा नै तो आप सॉल्व करने को सुविधा हो अब लिखो लेट let 4 numbers in GP let 4 numbers in GP be इधर क्या रखो अरे लिख लो ऐसा लिख लो तो लिखो product equal to product equal to 4096 equal to তাহলে यार এই চারটা মল্টিপ্লাই করিয়া এই চারটা মল্টিপ্লাই করলে আমরা কোন আসছে a টু দি পাওয়ার এরা নাই তাহলে a টু দি পাওয়ার মানে a এর ভ্যালু কত হবে কইলো ତାହାକୁ 4 ଥର ମଲ୍ଟିପ୍ଲାଏ କଲେ 4000 କଣ 96 ହବ ଏର ଭ୍ୟାଲୁ କେତେ ଆସିବ 8 8 କୁ 4 ଥର ମଲ୍ଟିପ୍ଲାଏ କଲେ ମୋର ଆସିବ କେତେ 4096 ବୁଝିଲା ତାପରେ ସମ ଆମର କେତେ ଗିଭେନ ଅଛି ସମ ଇକ୍ୱାଲ ଅଛି କେତେ ଆମର 85 अरे 185 এই চারটা করে মিশাইবা এ ସବୁ ଅଛି ତ ଏଟା କମন ନେଇ ପାରିବି ये यदि कॉमन ले लेते हैं तो लिखेंगे 1 by rq plus 1 by r plus r plus rq इक्वल टू कितना है 85 that implies 8 into 8 कॉमन अगर इस हम लिख देते हो इसमें कहते हैं अरे rq तो ए जगह लिखली कोन ए जो 1 by rq पाखु को आनिली कोन rq हेला बुझला 1 by rq पाखु को आनिली rq प्लस 1 by r पाखु को आनिली काहू r कोन हेला केते 85 क्लियर देखो अरे এই যে দুইটা টর্ম হলো হ্যাঁ এই যে দুইটা টর্ম মনে করো ভাবি দাও 1 বাই r টা হলো a
ଆଉ b ହେଲା କଣ r ତାহলে aq plus bq କଣ ରହିଲା ତାହଲେ aq plus bq ର ଫର୍ମୁଲା କଣ aq plus bq କଣ ଫର୍ମୁଲା କଣ କରୁଛ এটা aq plus bq ର ନା a plus b ର whole q ର ଦେଖ 8 4 hello ଆମର a plus b ର whole ସମସ୍ତ ଜାଣିଛ କଣ aq plus bq plus 3ab whole into a plus b এই ଗୋଟେ ଫର୍ମୁଲା ଦେଖାଇ ଜାଣିଛ ନା ନାଇଁ ତାକୁ କହିଲେ ଆମର କଣ 3 square b plus 3ab square ହେଇଯିବ ଏରା ନାଇଁ এই ଭଳିଆ ଗୋଟେ ଫର୍ମୁଲା ଅଛି ଆମର ତାର ଆମର ଦରକାର କୋଉଟା aq plus bq ତାର ଆମେ aq plus bq ଲେଖି ପାରିବା এই ଭଳିଆ aq plus bq equal to a plus b ର whole cube minus 3ab whole into a plus b ଏ ଲେଖି ପାରିବା ନା ନାଇଁ ଠିକ ଅଛି ତ এটা ସାଇଡ ରେ ଟିକେ ଲେଖି ଦବ ହେଲା चले देखो 8 whole into ରହିଲା କଣ ଦେଖ aq plus bq କଣ ହବ a plus b ର whole cube a plus b କଣ ହେଲା 1 by r plus r ର whole cube minus 3 into a into b હવે ରହିଲା କଣ a plus b 1 by r plus 1 by ରହିଲା ବେ r plus 8 whole into 1 by r plus r এটা 8 whole into 1 plus r 1 by r plus r লিখি কଣ এই 8 ଟାକୁ ପ୍ରଥମେ ୟା ସହିତ ମଲ୍ଟିପ୍ଲାଏ କଲି ତାପରେ ଏଇଟାକୁ ପୁଣି ୟା ସହିତ ମଲ୍ଟିପ୍ଲାଏ ହବ ନା ନାହିଁ ଯେତେବେଳେ ଯେତିଟା ଟର୍ମ ସମ କରିବ ମଲ୍ଟିପ୍ଲାଏ ହବ ଏଇଟା ହେଇଗଲା ଆମର a q plus b q ର ଫର୍ମୁଲା ରହିଲା ପ୍ଲସ 8 whole into ଏଇ ଟୋଟାଲଟା ରହିଲା ବୁଝିଲା ନା 8 whole into 1 by r plus r এই ଯୋଉ ଦିଟା ଟର୍ମ ତା ସହିତ ଏଇଠି ମଲ୍ଟିପ୍ଲାଏ ଇକ୍ୱାଲ ହେଲା କେତେ 18 5 और r r कैंसिल ହେଇଗଲା ତାପରେ ଏବେ r 8 କୁ ୟା ଭିତରେ ମଲ୍ଟିପ୍ଲାଏ କରିଦିଅ 8 whole into 1 by r plus r ର whole cube minus 3 1 by r plus r plus 8 whole into 1 by r plus r କଣ କେତେ 85 এর উপর কেমনে দেবা আরে এটা 20 কেমনে দেবা 8 into 3 বুঝলা তারপরে এগুলা করতে 8 into 1 by r plus r ର क्यूब ହେଲା ଦେଖ এই ଯୋଉ ଟର୍ମ ଯାହା ହୋଇଛି ଏଠି ସେ ଅଛି ନା ଏଠି ଅଛି -24 ପ୍ଲସ 8 ହେଲା ଏଇଠି ଲେଖା ଅଛି ତାର କେତେ ହେଇଯିବ ଟୋଟାଲ -16 whole into 1 by r plus r equal to କେତେ ହେଇଗଲା सरे सरे
सरला सरला देखा सरला हां आगे देखो ಇದು ರಫೈಲಿ 1 by r plus r ହେଲା ଲେଖା ହେଇଛି କଣ 1 by r plus r ଅନ୍ୟ କର ମୁଁ ଏଠି ଦେଇ ଯାଉଛି କଣ 1 by r plus r equal to h ତାହେଲେ ସେ ଇକ୍वेଶନ ଟା କଣ ହେଇଛି ମତେ ଡାକନ୍ତୁ 8x cube ତାପରେ x minus 85 ଟା ଏପଟ ଲାଇନ ଦିଆ ଯାଉ କଣ କେତେ 0 ତାପରେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଏବେ ସଲ୍ଭ କରିବା ହେଲା ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ये क्वेश्चन है एगोला सीवन प्राइडर के क्वेश्चन है उसका लाइक सॉल्व से क्वेश्चन 2x 5 ए और ये जो हमारा कौन पॉलिनोमियल इक्वेशन गुडा ହେଲା पॉलिनोमियल इक्वेशन गुडा तमे सब डिवाइड कर शिखि जरा शिखिलो एई पर हमर पॉलिनोमियल इक्वेशन है तमे कहि मु 2x 5 द्वारा हम डिवाइड कर परिबो ना शिखि छ पॉलिनोमियल डिवाइड स्कूल रे थिबोटा स्कूल रे थिला ना थिला नथिला ताले कोन करिया ताले फास्ट एटी अछि कोन अरे 8 कोन अछि 8x क्यूब ताले हम देखिया प्रथमे एटी हम आलिया अछि कोन 8x कोन अछि 2x ताले केते मल्टीप्लाई करले हमर 8x क्यूब हो 4x ताले 4x पर क्या से टोटल मल्टीप्लाई करके कितना हुआ 8x क्यूब माइनस 20x स्क्वायर है ना ये वाला कौन माइनस प्लस कटि जीवो कहला कोन हो 20x स्क्वायर माइनस 16x माइनस 85 तापर 20x स्क्वायर केबे आसी हो प्लस 10x है ना ये वाला 20x स्क्वायर माइनस 50x ठीक है जी कोड़ा ठीक है डिवाइड है ये करो देखो हाफ एरिया का मतलब एट है ना सेटा को आने को चेष्टा करियो होला इतो अछि कोन हो 2x अछि 2x अछि रेडी 8x को आने में हमें कौन मल्टीप्लाई करियो 4x स्क्वायर टोटल से तो मल्टीप्लाई करियो ना तो हम कौन 8x क्यूब आज से मल्टीप्लाई करो माइनस 20x स्क्वायर है ना तब हम माइनस करियो ये जो माइनस ये जो कोन प्लस ए ऊपर ये कटि गला ताबरे ताबरे आको कोन तारे जेतिका जेडा को कानियो पडियो ये प्लस रे 20x स्क्वायर माइनस 16x माइनस ताबरे 20x स्क्वायर अछि 20x स्क्वायर आने चेष्टा करियो कोन मल्टीप्लाई करियो से 10x मल्टीप्लाई करियो 20x स्क्वायर माइनस 50x ताबरे ताबरे पुनी माइनस को ले कोन प्लस तो टोटल कितना हो 50 माइनस 16 चले 34x माइनस 2x रे कितना मल्टीप्लाई करले 34x हो कितना है 70 ये वाला 34x 70 into 5 कितना है 85 कटि जाउ दियो थे माइनस ये वाला प्लस दीटा कटि दियो केते 0 তাহলে এইটা তো ইয়ার সাথে মাল্টিপ্লাই করলে আমার এইটা আসবে এর তো তাহলে এইটা মানে আমরা এইটা লিখতে পারি 2x 5 into 4x square plus 10x plus 7 equal to what 17 equal to 0 তাহলে এটা আমরা কোন 3 ভাঙিয়ে এই মানে রিমাইন্ডার আমরা এটা পাঠাই
তাহলে এবারে লিখবে যে কোন 2x - 5 = 0 और কোন 4x স্কয়ার plus 10x plus 17 = 0 এটি আমি পাইগলে x = কেতে 5/2 ହେଲା ଏଠିକି ତମ ଦାୟିତ୍ୱ ଏଟା ସଲ୍ଭ କରି କୁହ x ର ଭ୍ୟାଲୁ ରିଏଲ ଆସୁଛି କି ରିଏଲ ଆସୁ ନାହିଁ ହେଲା ରିଏଲ ଆସିବା ପାଇଁ କଣ ଦରକାର ଆମର b ସ୍କয়াର ମାଇନସ 4ac କଣ ଗ୍ରେଟର ଦ୍ୟାନ ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ 0 ହେଲା ଦରକାର ନା ଭାଇ ଯଦି ଲେସ ଦ୍ୟାନ 0 ହେଲା अरे b स्क्वायर माइनस 4ac যদি নেগেটিভ হবে কোন ইমাজিনারি হবে তাহলে b স্কয়ার এটা 100 4ac মাইনাস হয়ে গেলে কেতে 17 * 4 * 4 100 টা বড় হই যাবে তাহলে নেগেটিভ আসছে তাহলে এটি x ର ভ্যালু কোন আসবে দিটা দেখো ইমাজিনারি আসিব বুঝলা কেবল তুমি রিয়েল টাକୁ নব x ର ভ্যালু পকেই এটা হবে কোন 1/r + r = x তাহলে 1/r plus r equal to কেতে ହେଲା 5/2 তুমি আକୁ সলভ কৰি r ର ভ্যালু কো ହେଲା ଏଟା ଇମାଜିନାରି ହେଇଯିବ ୟା ଏଇଠି x ର ଭ୍ୟାଲୁ ଇମାଜିନାରି ହେଇଯିବ ହେଲା ଏ ହବ ରହିବ ଆରେ ସେଇଟା ବି ଅପଡା ସେଇଭଳିଆ ତମ କେମିତି ଆସିବ ଯେ p ଆସିବ କି ତ ଏଇଟା କରିବା କଷ୍ଟ ହବ ଆସିବ ଯଦି ବି ଆସିବ ଏଇଭଳିଆ ତାହେଲେ ଏଇଟା ଏଇ ଫର୍ମରେ ଆସିବ x - 5 ଫର୍ମରେ ଆସିବ x - 1 into something ହେଇଯାଇଥିବ ବା x + 1 ହେଇଯାଇଥିବ ବା x - 2 ଏଇ 1 2 ଭିତରେ ହିଁ ରହିବ କଣ ଆସିବ 2x + 3 ଏଇଟା ଆସିବ এইটা সলভ করে বাহার করো আর ভ্যালু বাহারলা এই কোন হচ্ছে তুই কোন ভুলি ছাড়া বলি কপি ভুলি কোন বুঝবেন কথা বলো कैसा हाफ आउ 2 তাহলে r ର দুইটা ভ্যালু আসলা হাফ ওটা আসলা আর ওটা আসলা 2 তাহলে a ର ভ্যালু পাইলে আর কোন r ର ভ্যালু মিললা তাহলে চারিটা যাক টর্ম আমি বাହାର କରି ପାରିବ না নাই আরে এটা যাক টর্ম বাହାର କରି ପାରିବ जो চারিটা টর্ম নেই ଗୋଟେ ହେଲା a/r³ ଗୋଟେ ହେଲା a/r ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା ar ଆଉ ଗୋଟେ ar³ এই जो চারিটা টর্ম ହେଲା a ଆଉ r ର ভ্যালু ପକେଇକି ଏଗୁଡା ବାହାର କରିବ ହେଲା ପ୍ରଥମେ r ର ଭ୍যাଲୁ 1/2 ନେଇକି ଦେଖିବ ତାପରେ 2 ନେଇ ଏଟା ଅଲଗା ବୁଝିଲା ଟିକେ ଜାଗା ଛାଡି ଦେଇଥା ଘର କରିବ ବୁଝିଲା এই ରେଖା ସମିତି ଏଟା ସମସ୍ତଙ୍କର ହାଁ ଉଠିଲା ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଦେଖ how many terms how many terms of the geometric series how many terms of the geometric series 1 plus 4 plus 16 plus 64 plus 31 will make will make the sum 5000
461 कौन क्वेश्चन कहला देखो ଗୋଟେ जीपी सीरीज हम ଦେଇଛି କହିଲେ ତାର କେତେଟା ଟର୍ମ ର ଫାଷ୍ଟ କେତେଟା ଟର୍ମ ର ସମ ଆମର କେତେ ହବ 5461 ହବ ତାହେଲେ ସେ ପଚାରିଛି ଆମର କେତେ ନମ୍ବର ଅଫ ଟର୍ମ ପଚାରିଛି ବୁଝିଲା ନା ନାଇଁ ସମ ଦେଇଛି ତାହେଲେ ଆମର ଏଇଠି କଣ ପର୍ଟିକୁଲାର କେତେଟା ଟର୍ମ ର ଆମର କଣ ସମ ଏଇ 5461 ହବ କହିଯାଉ ତାହେଲେ ମନେ କର ଆମେ ନେଇଯିବା କଣ ଫାଷ୍ଟ n ଟା ଟର୍ମ ର ସମ ହଉଛି ଆମର କେତେ 5461 ହେଲା ନାଇଁ ତାହେଲେ ଫାଷ୍ଟ n ଟା ଟର୍ମ ଯଦି ସମ ହେଲା ଏତିକି ତାହେଲେ जीपी सीरीज ର ଫାଷ୍ଟ n ଟା ଟର୍ମ ର ସମ ର ଫର୍ମୁଲା କଣ ଏଟା ଆମର ପାର୍शियल ସମ ଥିଲା ଦେଖ a a into 1 minus r to the power n କଣ ହଉଛ a minus এটা হচ্ছে tn टर्म टा tn nth टर्म এটা কথা হচ্ছে কেতেটা टर्म মানে नंबर ऑफ टर्म পচারছে क्वेश्चन देखो क्वेश्चन কোন ଦେଇଛି क्वेश्चन কোন ଦେଇଛି সেটা ହେଲା মনে কর ফার্স্ট n টা टर्म ର সম ହେଲା ଆମର କେତେ 5461 ফার্স্ট n টা टर्म বুঝলা না nth टर्म তো ଆମେ পাইଥିଲେ ବୁଝିଲା ନା କିନ୍ତୁ ସେ পচারছে কেতে নম্বর टर्म বুঝলা না ସେ नंबर ऑफ टर्म ଟା ଆମେ ଭାବିଲେ তার ফার্স্ট n টা टर्म ର বিশাল নম্বর কেতে a whole into 1 minus r to the power n divided by 1 minus r देखला पार्शियल सब देखा देला फॉर्मूला एटा गुटे ना फाइनाइट पई आ गुटे ना इनफाइनाइट पई दीटा देखा देला गुटे फाइनाइट पई होला n टा पई कोन एटा होला a whole into 1 minus r to the power n divided by 1 minus r आ गुटे देखा देला कोन इनफाइनाइट पई a divided by 1 minus बराबर पडुची ना खाता के देखो ए देखा इस तो দেখাইছি দেখাইছি তো এই ফর্মুলা কোন ফার্স্ট n টা টর্ম র সম ଆଉ ଗୋଟେ ଲେଖାଇଛି ଇନଫାଇନାଇଟ ଟା ଟର୍ମ ର ସମ କଣ ହବ a ଡିଭାଇଡେଡ ବାଇ 1 ମାଇନସ r ଆରେ ଏଇଟା ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ ଆମର କେତେ ହବ ତମେ କଣ ଆମେ କହିଲେ କଣ ଫାର୍ଷ୍ଟ n ଟା ଟର୍ମ ର ସମ ହବ କେତେ 546 ଲେଖିନ ଦିଅ ନା ଡାକି ଦો ତାହେଲେ ଏଇଟା ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ କେତେ ହେଇଗଲା 5461 তাহলে এটা আমাদের দরকার কোন a এর ভ্যালু দরকার আর কোন r এর ভ্যালু দরকার এরা নেই a মানে কোন এটা ফার্স্ট টার্ম হবে তাহলে ফার্স্ট টার্ম আমরা কোন ফার্স্ট টার্ম ইকুয়াল টু a ইকুয়াল টু গেল না 1 এরা নেই তারপরে r কেতে হবে দেখো r কেতে 4 ডিভাইডেড বাই 1 কেতে 4 16 ডিভাইডেড বাই 4 কেতে 4 তো কমন রেশিও আমার কেতে রହୁଛି 4 তাহলে এর ভ্যালু পকেই দিও a হলো আমার কেতে 1 into 1 minus 4 to the power 8 divided by 1 minus 4 equal to গলা কেতে 5461 গলা 1 minus 4 to the power n divided by minus 3 equal to 5461 তাহলে এই যে মাইনাসটা হলো দেখো এই যে মাইনাসটা হলো এইটু মাল্টিপ্লাই করে দেব চলা মাইনাসটা মাল্টিপ্লাই করে কত দিলে তো 4 টু দি পাওয়ার n - 1 ঠিক আছে তো এই উপরে যদি মাইনাসটা মাল্টিপ্লাই করে দিই সাইন চেঞ্জ হয়ে যাবে আমার তাহলে এই যে 3 টা রইলা 3 টা আনকে একটু মাল্টিপ্লাই করে দেব 5461 ইনটু দেখি দিও यार এই জায়গায় 1 পকেইলি 1 - 4 হয়ে গেল কেতে -3 এই যে মাইনাস রইলা এই উপরে উপরে মাল্টিপ্লাই করি কর অল্টারনেট আউট করে দে 4 টু দি পাওয়ার n - 1 থ্রিটাକୁ ଏପଟେ ନେଇକି ମଲ୍ଟିପ୍ଲାଇ କରୁଛି ଜାଣିହେଲା ବି ତାପରେ ତମ ଏଇଠି ଫାଷ୍ଟ ଦେଖିବା ହେଲା let the sum of n terms let the sum of n terms of the given series is 5461 5461 ହେଲା
तापर एठी आरंभ करो हियर a equal to 1 r equal to 4 मतलब देखो therefore sn equal to 5461 so that is the zero देखला ताले एबे तमे से nth टर्म टा बाहर कर परियो n नो वैल्यू पाइयो एबे nth टर्म जदी पकड़ थाटा ताले से जो फॉर्मूला को nth टर्म वाला को a r to the power n minus n नो वैल्यू जाना को एबे सिलेक्ट पाइयो a और r और n नो वैल्यू जानी और लिखा ए सरला समस्त करो माइनस वाला करा ला एपुडा सी मिसियो को करे ହେଲା ଦେଖ ଆଉ ଗୋଟେ ଦେଖ the sum of n terms of a GP sum of n terms of a GP is 315 315 ठीक है the sum of n terms of a GP is 315 whose first term whose first term and the common ratio whose first term and the common ratio are 5 and 2 respectively 5 and 2 respectively and the last term and the last term means nth term ठीक है अरे ठीक अछि समझ करो बुझि पाइलो लास्ट टर्म माने कोन nth टर्म बचाइछ and the number of terms and the number of terms and the last term and the number of terms माने n रो वैल्यू बाहर करिवो तापर कोन nth टर्म टा भी बाहर करिवो बुझला कलो दिया निजे से एसएन अछि वाला फास्ट n टा टर्म सम देछि से एसएन रो फार्मूला बगे करो ए इथि कॉमन रेशियो भी दे देछि ए रो वैल्यू भी दे देछि ए रो वैल्यू वाला 5 कॉमन रेशियो वाला 2 जल्दी जल्दी करो वो n रो वैल्यू कितने है ये वैल्यू होगा r रो वैल्यू होगी सम
ऐसे रोजी रोजी ए हेला रोजी ना नहीं ए बसली कौन अरे बा तू बाहर লাগে এর নাম হলো কত আছে 6 ঠিক আছে তারপর টিএন না ভ্যালু বার করবে টিএন কত ছিল 160 ঠিক আছে পুরো ভিতরে পাওয়ার সিস্টেম হাতের গুড়ি দৌড় এই দেখো তো তাহলে পারি হ্যাঁ এই তো হলো টিএন আছে না 6 আছে টিএন এই আমার কোন হয়ে গেল I 100 2 to the power n 1 minus 2 equal to কেতে 350 ହେଲା এই যে ফর্মুলাটা দেখি না রে এটা নাই ফর্মুলাটা তুমি আপনি এই ভাবে লিখতে পারো a হোল ইনটু r টু দি পাওয়ার n minus 1 ডিভাইডেড বাই r minus 1 এমনি লিখতে পারো কিছু অসুবিধা নেই ହେଲା তোমরা এই টু দি মাইনাস কমন নিয়ে যাও এটি মাইনাস কমন নিয়ে যাও এ আর কত দেখো আইটা হচ্ছে পড়ে ডিভাইড কত হচ্ছে 1 minus 2 কেতে minus 1 minus 2 এর মল্টিপ্লাই কত কেতে দিব 2 to the power n minus equal to 315 divided by 5 কেতে দিব 63 এগুলা 2 to the power n equal to 63 plus 1 equal to 64 equal to কেতে 2 to the power 6 n equal to কেতে 6 এই এর ভ্যালু পাই গেলে নাম্বার অফ টার্ম তারপর আমাদের কথাটি করো লাস্ট টার্ম যেটা আমরা কেতে tn a into r to the power n minus 1 এর ভ্যালু কেতে 5 r এগুলা 2 n ভ্যালু কেতে 6 minus 1 5 2 to the power 5 এগুলা কেতে 32 into 5 160 দেখি দিয়ে দেব এই সরলা লেখা করলা আর কোশ্চেন লিখলো देखो find the sum of n terms of the sequence find the sum of n terms
of the sequence given by an equal to 2 to the power n plus 3n. 2 to the power n plus 3n. n belongs to natural number. ହେଲା ହେଲା ଦେଖ ଜିପିରେ ଦେଇକି ଏପିରେ ଦେଇକି କହିବି ନା ସିକ୍ୱେନ୍ସଟା ଦେଇକି ତାର ସମ ବାହାର କର ଫାଷ୍ଟ n ଟା ଫାଷ୍ଟ ଜିପିରେ ରହିବ କି ଏପିରେ ରହିବ କି ମିଶିକି ରହିବ ଦେଖ আ এ n টা লিখলি এটা হচ্ছে আমার সিকোয়েন্সটা গিভেন ହେଲା সিকোয়েন্সটা আমরা an ফরম্যাট নଥାଏ কি ହେଲା ତ ଏଠି n ଜାଗାରେ 1 ପକେଇକି ତମେ ଫାଷ୍ଟ ଟର୍ମଟା ପାଇବ n ଜାଗାରେ 2 ପକେଇଲେ ସେକେଣ୍ଡ ଟର୍ମ n ଜାଗାରେ 3 ପକେଇଲେ ଥାର୍ଡ ଟର୍ମ ସେଇଟା ଆସିବ ମୁଁ ଟିକେ ଯାଇ କହିଦଉଛି ତାପରେ ତମେ କରିବ ସେ ପଚାରିଛି ଆମର କଣ ଫାଷ୍ଟ n ଟା ଟର୍ମ ସମାନ କଣ sn ପଚାରିଛି ଏରା ନାଇଁ ତାହେଲେ ଫାଷ୍ଟ a1 ବାହାର କର ଦେଖ a1 କେତେ ହବ ସେମିତି ଲେଖିବନି ହେଲା 2 to the power 1 plus 3 into 1 a1 ଛାଡି ଦିଅ a2 କେତେ ହବ 2 to the power 2 plus 3 into 2 a3 2 to the power 3 plus इससे हमें कौन होगा a1 plus a2 plus a3 plus up to एरा नहीं n का टर्म तो an আছে না an হলো আমার এটা ঠিক আছে তাহলে a1 জায়গায় লিখি 2 to the power 1 plus 3 into 1 ହେଲା ये ଗୋଟେ ଟର୍ମ ହେଲା plus 2 to the power 2 plus 3 into 2 plus 2 to the power 3 plus 3 into 3 plus dot 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 ये गया 2 to the power n plus 3 into 10 ঠিক আছে তো 1 ଅଛି ତାକୁ 2 ର ଯଦି ସବୁ ପାୱାର ତା ଗୋଟେ ପାଖକୁ ଆଣି ହବ ତାହେଲେ ମୁଁ ଏଇନା ଲେଖି ପାରିବି 2 to the power 1 plus 2 to the power 2 plus 2 to the power 3 plus up to dot 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 2 to the power କଣ 8 प्लस ଆଉ ଯୋଉ ରହିଲା 3 ର କଣ ମଲ୍ଟିପୁଲ ସବୁ ରହିଲା ଆଉ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଲେଖି 3 into 1 plus 3 into 2 plus 3 into 3 plus dot 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 3 into 8 এইটা ଯୋଉ ରହିଲା ଆମର ଏ କୋଉଥିରେ ରହୁଛି ଜିପି ରେ ରହୁଛି କଣ ରେସିଓ ଦେଖो ସେମ ହଉଛି ନା ନାହିଁ 2 ର ସ୍କ୍ୱାର ଡିଭାଇଡେଡ୍ ବାଇ 2 କେତେ 2 2 ର କ୍ୟୁବ ଡିଭାଇଡେଡ୍ ବାଇ 2 ର ସ୍କ୍ୱାର 2 ତାହେଲେ ଆମର ଏଠି ରେସିଓ ସବୁ ସମାନ ରହୁଛି ଖାଲି ଏ ଜିପି ରେ ରହିଲା ଏଇ ପଟେ ଯେତିକି ରହିଲା ଏଠି 3 ଯଦି କମନ ନେଇଯିବି ହେଲା 3 କମନ ନେଇଗଲା ପରେ କଣ ସବୁ ଜାଗାରେ 3 ମଲ୍ଟିପ୍ଲାଇ ହେଇଛି ନା ନାହିଁ 3 କମନ ନେଇଗଲା କଣ 1 plus 2 plus 3 ତାହେଲେ ଲାଷ୍ଟ n ଟା ଟର୍ମ ସମ ତମେ ଜାଣିଛ ନା ଜାଣିନ କି ଜାଣିଛ ତ କଣ n whole into n plus 1 divided by 2 ଏଟା ଜାଣିଛ ତ ଫାଷ୍ଟ n ଟା ଟର୍ମ ସମ ତାପରେ ଏଇଟା ରହିଲା ଆମର କୋଉଥିରେ ଜିପି ରେ ୟାର ସମ ବାହାର କରି ପାରିବ ନା ନାହିଁ हां फास्ट n ଟା ଟର୍ମ ସମ ଆମର ଏଇ ଫର୍ମୁଲା a ଅଛି 2 ରେସିଓ ବି ହେଲା କେତେ 2 ତାପରେ n ଦେଇକି n ର ଭ୍ୟାଲୁ ବାହାର କରି ଆଉ नहीं n ର ଭ୍ୟାଲୁ ନାହିଁ ତମେ ୟା ଖାଲି ସମ ଟା ବାହାର କର ବାସ୍ n ଟା ରହିବ ଏ ଯୋଉ n ଟା ରହିବ ଏଠି ଯଦି କିଛି ଆମକୁ ପଚାରନି ଆମର n ର ଭ୍ୟାଲୁ ପଚାରନି କି କିଛି ଗିଭେନ ବି ନାହିଁ ସମ ଟା ସେଇଭଳିଆ ରହିବ କର ଆରେ ଏଇଟା ଏଇ ପଟ ଆଗ କର ଇଏ ଲେଖିଛ ତମେ ଜାଣିପାରିବ
এই সরা লেখা সরলা। হ্যাঁ, তাহলে এসএন এর ভ্যালু পাইলো কেতে? এসএন ইকুয়াল টু রাখা যাব 2 হোল ইনটু 2 টু দি পাওয়ার n মাইনাস 1 প্লাস 3/2 ইনটু x স্কয়ার প্লাস n। কোন কার বুঝিলা না? এটা কো আউ দে এটা কার বুঝিলা না? কো আর দিয়ে যদি বুঝি পারি এরা সমস্ত এটা লেখা আর কোশ্চেন লিখলা এটা নিজে করিও করিও না এটা বুঝলা। সহজ কোশ্চেন এটা দেখো, হাউ মেনি টার্মস অফ দ্য সিরিজ, how many terms of the series লেখা হচ্ছে তো সমস্ত। how many terms of the series 2 plus 6 plus 18 plus dot 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 was to be taken, was to be taken to make the sum, to make the sum equal to make the sum equal to 728, 728। alright, আরে দেখি তো ফার্স্ট কোন যোটা দেইছি ଆମର সিরিজটা এটা কোন এসপি রে ଅଛି କି জিপি ରେ ଅଛି? ତାପରେ କୋଉଥିରେ ଅଛି? ଏପି ରେ ଜିପି? ଜିପି ରେ ଅଛି। ତାପରେ ଜିପି ର ଫର୍ମୁଲା କଣ? ମନେ କର n ଟା ଟର୍ମ କଣ ଆମର ସମ ହେଲା ଯଦି ଜିପି ରେ ଅଛି ଆଉ n ର ଭ୍ୟାଲୁ ବାହାର କରିବାର ଅଛି। ସେ ଏସଏନ ର ଫର୍ମୁଲା ଯୋଉଟା এটা ପକେଇ କର। ହେଇଗଲା। ঠিক আছে।
यार सबना आवडे होला ए इधर सॉरी ना और क्वेश्चन এই হলা সমস্যা সেটা এই দিন হলো এলা সিম্পল না কথা বল এই যে এই যে তো হবে বই এই হলা সমস্যা কোন সমস্যা এনি কোড 6 কোন নাই এটা কার হেডিং রে ঠিক আছে এটা কর नेक्स्ट क्लास में पढ़ना है और सेकेंड फोर्थ को आर वे कितना सिला आर कितना सिला ए ए कितना सिला ठीक है अब एसएन कर हां और न करू ना खाता लिखिना तो न लिखले कितना सिला फोर्थ टर्म माने कोन जीपी रे अछि माने फोर्थ टर्म मा कोन होबो कोन ए आर क्यू ए आर क्यू करलु जाने खाइ ता सेवेंथ टर्म माने कोन ए आर टू द पावर 6 देखिले तो कोन जानि कोन होबो पागल भाबी बोले हबो अब से दीटा इक्वेशन सॉल्व करी आर वैल्यू बात एटा को डिवाइड करले हिजो
এই হেলা কোন স্যার এটা এই সেম করলো এই এন এই রহিব হ্যাঁ কয়লা তো আমার 1 minus 1 by 3 to the power divided by 2 by 3 তো ওই সেম এই তোমার কাছে এই তো করো ওই 1 minus 1 by 3 to the power এখানে এগুলা 2 by 3 to the power এন কেমন यार कितना सिला ওই টকা তো বলিবাই বলতে এবারে আর ক্লাস আছে তোমার এই দেখি দাদা 4 ফর্ম কোন লিখবি এ আর পি ইকুয়াল টু 1 by 27 সেই গলা এ আর টু দি পাওয়ার 6 ইকুয়াল টু 1 by 7 to 9 তাহলে আসলে এইটাকে ডিভাইড এটা ডিভাইডেড বাই এইটা হলা এ আর টু দি পাওয়ার 6 ডিভাইডেড বাই এ আর কিউব তাহলে 1 by 2 7 to 9 তাহলে 1 by এ ক্যান্সেল আর কি করতে 3 হয়ে যাবে আর কিউ ইকুয়াল টু 27 এটা ওটি জোড়া নাই 27 ডিভাইডেড বাই কত না 7 টু 9 এর কাছে যাবে না আর এই কাকে দে 1 by 3 इसलिए কোন আর কিউ এর আমাকে দে 1 by 27 তাহলে কোন আর কত হবে আরে কাকে 3 ধরে মাল্টিপ্লাই করলে 1 by 27 হবে 1 by 3 তাহলে আর এর লাগে দে 1 by 3 আর মধ্যে এই কোটার পকাই দাও a into 1 by 27 কত লাগে দে 1 by 27 এই ইকুয়েশন আমি পুরো করে দেব এর ভ্যালু দেই ঠিক আছে তাহলে 1 by 27 1 by 27 কত গেল এই কত গেল আমার 1 এর ভ্যালু পাইল আর এর ভ্যালু পাইল তো এসিন কোন দিব sin equal to a whole into 1 minus r to the power n divided by 1 minus r এর ভ্যালু গেল 1 এই হলো 1 আর ভ্যালু গেল 1 by 3 to the power n divided by 1 minus 1 minus 1 by 3 টা কত 4 by 3 কত সিম্পল করব